Hi guys, for video, naramang balay guys. Ano po siya ating guys? Tuwa. Ba? Grabing naunga. Tayo dala ng muna. Ang balay guys. Sulag guys. Okay guys, no. Pero perte na ni guys. Ato na walaan guys. Muna na akong tinon na. Wala make up. Rakat. Naramang ilan guys ah. Apo, isa guys oh, kaning sirok. Tapos naglungag mi guys para unya. Pero dara. Yan palit na isda. Ato siya ipil silang mamang. Kaujud ming. Once upon a time is the word. Tayo nila na mong nanay. Kaming dawara diri sa balay. Diyos ko ginoo. Ako nga. Tayo niyan kaming nanay. Kami raman diri sa balay. Wala makaalalay. Tay. Bugaya po guys, say man eh. Ab na matatuig. Mahaya kayo guys, dara mong suga. Likipan. Suga. Post ako. Karon guys is kuan ron oh. Murag kuan man eh. Murag kuano murag sa ni? Murag 29 ron or 28 ba or 30. Ako na bahala. Pili lang mo. Comment section. Hey guys, mag-tiktok pa guys. Awating ba? Tayo. Hi guys! So, magtibarak guys. I like it. Guys, nara si Whisper guys. Para daw siya. Anto daw siya planet. Awating. Ouch. Palong ang suga. Ngit di makita kay ga. Kuan ga. Tayo naman ng nanay. Kaming doon na dili sa balay. Tingkating. This mine. Lak mata. Muda ba? Kita. Saan naman yung ulo ping ay? Tingating. Ping, padulas ako ping be. Wala pa ganun naman. Dugaya, buta na oy. Di man na vlogin tawon oy. Vlog, maniting kita ni Kwan. Sus, di man na mao. Karang vlog eh. Di ba? Mong nanay. Kaming dawara diri sa balay. Guys, sorry kanta. Alala. Hilong dia. Tayo na mong nanay. Kaming dawara diri sa balay. Pura gabuang Whisper guys. Hi. Tingdag. Ay, ko. Kaya pakita sa mga tiyan, ana lang o dili, ana. Tayo ni. Hi guys. Darang tiyan ka ko na. Ting, pakita rin, ting. Ana ra o dili pakita. Dili ba? Ana. I like it. Oh, di ba? Dili na guys. No punish. Nga, di ba? Oh. Like it. Kabun. Mana? Chai. Napasalikod guys. Guys. Tayo
No, di ba? Kimbot, kimbot. Yes. Bye! Tung bay, wala pa na naman. Hi! Di ba? Di ba? Moto yang kwan. Hawak, pero kuha tambok. Guys, dugay mo. Ah, kunti na lang guys. Mahuma na. Ah. Kunti! Ayaw, Diyos ko, layo pa kayo! Ngayon, ulian. Kaya naman. Suida ni Ting, oh. He, halo. Igsuhin. Hala. Hala. May liptin. Tay, magdali bigay na ako. Ako na mamangundi. Abot ka dula. Sang dili ka dula, maka-wifi gani karon? Kadula. Sak. Ako guys, so manakuhugas guys. Asan to? Ah, mana di ba? Pero na pa nabilin. Kani kung tanaw kong gigasan no. Mana na? Oh, dito guys, so. One. Kaming duwa, diri Ba? sa balay. Halating hapit mo manting oh. Banana olela. Kinara tana nana nila. I'm a chicken banana nila. Sana. Banana Tumba sompe. Why the what? Nabadan. Morning this. among nanay. Palakip. Ay, na lang guys. Picture ta. Hi guys, bago pa tayong video. Mag-video tayo guys, mag-vlog tayo. Hi guys, how are you? Where are you? Welcome to school. Regarding school ha. Tayo na Kapit naman. kaming duwara diri sa balay. Walay mangalala. Agad-agad mo po. Tayo na lang kaming nanay. Wala lang yung pikat no? Diri sa balay. Walay mag-aanala. This my bracelet. Tayo na lang among nanay. Kaming duwara. Hanapin ko. Kaming duwara diri sa balay. Chik, chik, chik. Alala. Tay. Chay, chay. Tay. Diskuhan. 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 Sa mga dalan na murag kuan. Kaming duwara diri sa balay. Walay mag-aanala. Tayo ni na hangad-hangad. Dito kita ko nani. Sige, ka muna. Guys, pati video na ara among bal. Si mama guys, oh. Natulog. At tumikuan ron. Kanang tiayon. Suto. Hello, dawai guys. Apel siya guys. Tinod ni guys. Kaya pero kaniya dili. Basta ni tinod. Tinod niya. Ito. Tayo lian kaming nanay. Okay, basta ta guys. Okay. Sana lang mo kasi. Basta tani. Sarang basta.